बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व हबीबे कलूबना व तबीबे नफूसना व शफीए ज़नूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाए मजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व नारु लिल आसीन। अमा बाद काला सय्यदे कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मुहम्मद व आलि मुहम्मद के लिए। अशरा मुहर्रमुल हराम की जिसका मौजू है दरसे वफा, उसके सिलसिले में छठी तकरीर इस वक्त आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। मुसलसल गुफ्तगू की जा रही है लफ्ज़ वफा पर, जो कि हमने निभानी है अकीदाए तौहीद से, अकीदाए रिसालत से, अकीदाए इमामत से और अकीदाए विलायत से। और विलायत से मुराद फ़कत विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि विलायत ज़ुरियत ज़किया। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, फरमाने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रोशनी में कि मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आलम अरवाह में अपनी मखलूक से दो चीजों का अहद लिया, एक अपनी वहदानियत का और दूसरा विलायत ज़ुरियत ज़किया का। तो अब जब विलायत की बात आएगी तो उसके लिए जरूरी है कि हम फलसफा इमामत और अकीदा इमामत को समझें, और जो मकाम और मर्तबा और मनसब इमाम का है, जो कि उम्मत से बहुत मुमताज है, उसको समझने की कोशिश करें, ताकि हकीकी मायनों में जब हम वफा निभाने की कोशिश करें तो हमें मारफत इमाम मौजूद हो, क्योंकि मारफत इमाम ही वो चीज है जो आपको मारफत खुदा हासिल करने में माविन और मददगार होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, लफ्ज़ वफा के बाद मैंने जिस चीज का जिक्र किया कि वो इमाम की कुछ ऐसी शराइत हैं कि जो अल्लाह की जानिब से खुसूसियत के तौर पर इमाम को अता की जाती हैं। कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बसीरत पर मैंने 2 से 3 वाकयात आपके सामने बयान किए कि जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब मदीना के गवर्नर वलीद ने ये कहा कि या आप बैत कर लें और या फिर आप सर दे दें, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अहले बैत नबूवत हूं, मैं इसकी बैत नहीं करूंगा। यहाँ पर मैंने इस चीज को, इस फर्क को वाज़ेह किया कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो कलमा है जिसमें मौला फरमा रहे हैं कि मैं अहले बैत नबूवत हूं, मौला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अहले बैत नबी हूं। अहले बैत नबी होना अलग बात है और अहले बैत नबूवत होना एक अलग बात है। अहले बैत नबी में नबी की अज़वाज भी आ रही है, लेकिन अहले बैत नबूवत से मुराद के नबूवत का एक ऐसा घर है कि जिसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैत मामूर के नीचे रखी है, कि जिसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने सफीने में महफूज किया है, जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की बुलंदी पर ले गए। ऐसा अहले बैत नबूवत के जहां पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा और कौसैन के मकाम और मर्तबे पर मौजूद हर तशरीफ फरमाए, तो मौला हुसैन क्या फरमा रहे हैं कि मैं इस नबूवत के खानदान का एक फर्द हूं, बस मुझ जैसा इस जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। यानी वो अफराद की जो अहले बैत नबूवत है या जिनमें रिफ्रैक्शन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आएगा, जो आले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे, या जिन्होंने इमाम वक्त की मारिफत को हासिल कर लिया होगा, वो उस जैसे शख्स की बैत नहीं करेंगे। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब खुद को अहले बैत नबूवत कहा तो फिर मौला ने फरमाया कि मुझ जैसा शख्स इस जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। यानी अब वो तमाम अफराद की जो कर्बो बला में एक चमकते हुए सितारे की तरह हमें नजर आते हैं, कि जिनका मुकद्दर का सितारा इतना चमका कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरकाब, उनकी नुसरत में शहादत जैसा अजीम मर्तबा और दर्जा हासिल कर लिया, तो वो सब भी वो अफराद हैं कि जो अहले बैत नबूवत के हामी और नासिर हैं, यानी वो मारफत इमाम रखते हैं। तो जब मारफत इमाम रखते थे तभी तो वफा का हकीकी हक अदा कर सके। लेकिन वहां पर हुसैनी तहरीक में, वाक़ई करबला में, कयाम करबला में, जहां पे हमें असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, वहीं पर हमें बच्चे नजर आते हैं कि जिनकी उम्र मुबारक बहुत कम है,
کچھ کی 14 برس ہے، کچھ کی 10 برس ہے، کچھ کی 6 ماہ کی عمر ہے، لیکن انہوں نے بھی، امام نے وقت کی معرفت کو ایسے حاصل کیا تھا اور ایسے اپنے وجود میں اس کو سما لیا تھا کہ انہوں نے وفا کا حقیقی حق ادا کر دیا۔ حسینی تحریک کو بیدار رکھنے میں اور امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ شہادت کو زندہ رکھنے میں، کرب و بلا میں مولا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی آل کی لازوال قربانیوں کو زندہ رکھنے میں خواتین کرب و بلا کا اور وہ بچے جو کرب و بلا میں موجود تھے، آیا کہ وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہیں یا اسیر بن کر مولا حسین علیہ السلام کے مشن کو، ان کے مقصد کو آگے پھیلا رہے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آج 6 محرم الحرام کا دن ویسے ہی ایک حسینی بچے سے منسوب ہے۔ آج جو جلوس برآمد ہوئے ہیں، آج جو مجلس اعزا ہوئی ہے، ان میں برآمدگی ہوئی ہے ایک جھولے کی۔ وہ جھولا کس کا ہے؟ وہ حضرت شہزادہ علی اصغر کا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کون؟ کہ جن کی والدہ جناب ام رباب سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی بہن جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں کہ جہاں پہ رباب اور سکینہ نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا تمام مال و دولت و نظر کرم ان پر لگا دوں اور کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ یعنی اتنی عزیز ہستیاں ہیں مولا حسین علیہ السلام کی نگاہ میں۔ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ کو علماء، مورخین اور محققین اور محدثین نے بہت خراج تحسین پیش کیا ہے بیوی کی حیات پہ، اور لکھا ہے کہ خدا کی قسم یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے بہو کے طور پر اپنے خاندان کی عزت و وقار کو قائم رکھا ہے، چاہے وہ کرب و بلا کا میدان ہو یا چاہے وہ کوفہ اور شام کے دربار اور بازار اور زندان ہو۔ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ نے وہ جو معرفت امام تھی وہ اپنی اولاد میں منتقل کی ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ میں اور حضرت شہزادہ علی اصغر میں۔ یہ دونوں کم سن ہیں لیکن معرفت امام اتنی رکھتے ہیں کہ ان کا ایک لمحہ بھی اپنے بابا کی زیارت کے بغیر نہیں گزر رہا۔ جہاں پہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی امام حسین سے محبت ایک باپ اور بیٹی کے رشتے کو ظاہر کرتی ہے، جہاں پہ حضرت شہزادہ علی اصغر کے لیے مولا حسین علیہ السلام کا بے چین اور بےتاب و بے قرار ہونا ایک باپ اور بیٹی کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، وہیں پر اس مقدمے کو بھی پیش کرتا ہے کہ ماؤں نے اپنی اولاد کی تربیت ولایت ذریت زکیہ پہ کی ہے، ماؤں نے اپنی اولاد کی تربیت وقت کے امام کی معرفت پر کی ہے۔ جو بنیاد رکھی گئی ہے پرورش کی، جو بنیاد رکھی گئی ہے اخلاق اور کردار کی تربیت کی، اس میں سب سے مقدم چیز کیا ہے؟ امام وقت کی محبت۔ حضرت شہزادہ علی اصغر نے جو شہادت پیش کی ہے کرب و بلا میں، اس نے رہتی دنیا تک ظالم کے جو چہرہ تھا اس کو بے نقاب کر دیا۔ دیکھیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے تو دنیا یہ کہے گی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، وہ تلوار تو نہیں لے کر آئے تھے لیکن نیزہ تو تھا ان کے پاس، یعنی انہوں نے حملہ تو کیا تھا۔ تو اب کیا کرتے حضرت عباس علمدار علیہ السلام؟ جنگ کرنے تو گئے نہیں تھے۔ خطبہ حضرت عباس کو دیکھیں، مولا عباس واضح طور پہ فرمانے کہ میں جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار عباس تلوار لے کر نہیں گئے، فقط نیزہ ہے مولا عباس علمدار علیہ السلام کے پاس۔ تو چلیں، دنیا نے لکھا کہ انہوں نے ایک عظیم و شان جنگ کی اور بہت سے لائنوں کو فرنار کیا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کے بارے میں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لائنوں کو فرنار کیا۔ کیسے نہ کرتے؟ فاتح بدر و خیبر و خندق و احد و حنین کے پوتے ہیں، تو شجاعت علی کا منظر ہمیں کرب و بلا کے میدان میں نظر تو آئے گا۔ حضرت شہزادہ علی قاسم کم سے ہیں، ان کے پاؤں رکاب میں بھی نہیں آ رہے، ان کے اوپر جسم کے مطابق ذرہ بھی موجود نہیں ہے کرب و بلا میں، لیکن اس کے باوجود بہت بڑے بڑے سورماؤں کو فرنار کیا حضرت شہزادہ علی قاسم نے۔ لیکن دنیا شہزادہ علی اصغر کے بارے میں کیا لکھے گی؟ کہ وہ بچہ کہ جس کی عمر مبارک کرب و بلا میں روزے عاشور 6 ماہ مکمل ہوئی ہے، وہ بچہ کہ جو تلوار لے کر نہیں گیا میدان جنگ میں، جو کسی راہبار پہ سوار ہو کر نہیں گیا، جس کے جسم پر ذرہ نہیں ہے، جس کے پاس نیزہ بھالا تیر کمان کچھ بھی نہیں ہے، فقط آغوش پدر میں وہ تشریف لے کر گئے ہیں میدان کرب و بلا میں۔ لیکن چونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں تو شجاعت سے میدان کرب و بلا کو فتح کر لیا۔ دنیا حیران ہے کہ حضرت شہزادہ علی اصغر کہ جن کی عمر مبارک فقط 6 ماہ ہے، کس طرح سے انہوں نے ظالم کے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔
शहजादे अली असगर ने ये दलील और हुज्जत कायम कर दी कि अगर ये लाइन 6 माह के कमसिन मासूम बच्चे को भी नहीं बख्श रहे, उस पर भी जुल्म कर रहे हैं, तो इसके मायने इससे पहले जितनी हस्तियों को उन्होंने शहीद किया है वो सब के सब बेखता थे, उनका कोई जुर्म नहीं था। उलमा ने लिखा कि जिस तरह से मैदान मुबाहिला में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि कमसिन बच्चों के तौर पे तशरीफ लेके गए हैं, उन्होंने बाकी मौजूद हस्तियों की मासूमियत पर गवाही दी है, बिल्कुल वैसे ही हजरत शहजादे अली असगर ने अपने बुजुर्गों की, अपने चचा की, अपने भाई की, अपने बाबा की बेगुनाही, बेखता होने और मासूम होने पर एक हुज्जत करार दी है। शहादत और मौजूदगी शहजादे अली असगर को समझिए। हजरत शहजादे अली असगर की शहादत में बहुत से इसरार और रमूज हैं, और उन्हें सबसे बड़ा इसरार और रमूज क्या कि वो इतने शुजा हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको आखिरी वक्त शहादत के लिए रखा है। यानी क्या कि तरतीब क्या है करबला में कि सबसे पहले असहाब जा रहे हैं शहीद होने के लिए, असहाब के बाद अजीज जा रहे हैं। अजीज भी वो जो पहले वो जाएंगे जो दूर के अजीज हैं, यानी जो करीबी रिश्तेदार हैं वो सबसे बाद में जाएंगे। एक रवायत के मुताबिक हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में गए, और एक रवायत के मुताबिक सरकार अब्बास के बाद हजरत शहजादे अली अकबर गए, जबकि कुछ ने ये लिखा कि हजरत शहजादे अली अकबर पहले गए और उनके बाद हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मैदान जंग की तरफ गए। लेकिन हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और हजरत शहजादे अली अकबर के बाद भी एक कुर्बानी को रखा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और वो किसकी कुर्बानी है? वो हजरत शहजादे अली असगर की कुर्बानी है। यानी वक्त आखिर तक बाकी रहना और उस मुसीबत को बर्दाश्त करना ये इंतहाई शुजा शख्स का काम था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत शहजादे अली असगर की शुजाअत को दुनिया पर वाज़ेह किया है। हजरत शहजादे अली असगर के बारे में तारीख ये कहती है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और जब मैदान करबला की जानिब गए, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदाए हल मिन नासिर यंसुरना को बुलंद किया। अरबाब मकाते लिखते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा को बुलंद किया कि क्या कोई है तुम में जो मुझ हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करे? क्या तुम में कोई है जो नामूसे रिसालत का दिफा करे? क्या तुम में कोई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियों के क़ैमों की हिफाजत करे? ये जुमले मौला हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों इरशाद फरमा रहे हैं? इसलिए कि मौला लश्करे लाइनों में मौजूद जो अफराद हैं उनको बेदार कर रहे हैं। मौला इल्मे गैब रखते हैं, इमाम इल्मे गैब रखता है, मौला उस शर्त को भी पूरा करके दिखा रहे हैं। यानी मौला अपनी शहादत के बाद के मंजर को बयां कर रहे हैं कि तुम में कोई है जो रसूलुल्लाह की नवासियों के क़ैमों की हिफाजत करे। क्या मौला बताना चाह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि जब मैं शहीद कर दिया जाऊंगा तो तुम क़ैमों में दाखिल हो जाओगे, आग लगा दोगे, नोके नेजा से रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से रिदाओं को छीन लोगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उन वाक़यात को बयां कर रहे हैं। एक मर्तबा रवायत के अल्फाज है कि जैसे ही सदाए हल में नासिर यंसुरना बुलंद हुई तो तमाम आलम में कोहराम आ गया। अर्श पर मलाइका ने तस्बीह छोड़ दी और खुदावंद आलम की बारगाह में दरखास्त करने लगे कि ए खुदा, ये तेरे हबीब का फर्जंद मुश्किल में है, हमें इजाजत दे कि हम इसकी मदद के लिए जा सके, या तू अपनी कुदरत से इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलाइका से कहा कि जाओ पूछो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से क्या वो तुम्हारी मदद लेना चाहते हैं। मलाइका आए एक मर्तबा, और एक रवायत के मुताबिक एक खत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया कि जिसमें लिखा था कि या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके मर्तबे में, आपके दर्जे में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप अब भी चाहते हैं तो ये सब के सब लाइन फिर नार हो जाएंगे और पता, जाहिरी पता आपका मुकद्दर बन जाएगी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ दर्जा शहादत हासिल करना चाहता हूं, और मौला ने उस खत को सुए आसमान वापस पलटा दिया। दूसरी मर्तबा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदाए हल मिन नासिर यंसुरना बुलंद की तो अरबाब मकाते लिखते हैं कि एक मर्तबा हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का लाशर जो कि फुरात के करीब था वो लरज उठा। जनाब मुस्लिम बिन औसजा, हबीब इब्ने मज़ाहिर, इन सब के लाशें तड़प उठे। अब मौला हुसैन जानते हैं कि आप दोबारा ये सदा बुलंद करेंगे तो ये सब के सब उठ खड़े होंगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा, आखिरी मर्तबा अपनी हुज्जत को तमाम किया
اور مولا نے صدائے حل من ناصر ینصرنا کو بلند کیا۔ بس اس صدا کا بلند ہونا تھا کہ روایت بتاتی ہے کہ قائمہ امام حسین علیہ السلام سے گریے کی صدا بلند ہوئی، ایک شور ایک گریہ بلند ہوا۔ مولا حسین علیہ السلام فوراً واپس آئے اور فرمانے لگے کہ میری بہن زینب، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی گریے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے گریے کی صدا سن کر لعین خوش ہو رہے ہیں۔ کتنے میں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، جب سے آپ نے صدائے حل من ناصر ینصرنا کو بلند کیا ہے، شہزادہ علی اصغر اپنے گہوارے میں بے چین اور بے قرار ہیں، اور تیسری مرتبہ جب آپ نے صدا کو بلند کیا تو شہزادہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے فرزند کی جن کی عمر مبارک فقط 6 ماہ ہے ان کو اپنی آغوش میں لیا اور فرمانے لگے کہ میں جا کر شہزادہ علی اصغر کے لیے پانی طلب کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لعین اس شہزادے پر رحم کھائیں اور ان کو پانی عطا کر دیں۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام خیمہ امام حسین علیہ السلام سے نکلے اور کربلا کے میدان کی طرف بڑھے۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں ایک بلند مقام پر آئے اور شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور لشکر اشقیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تمہارے نزدیک اگر میرا قصور ہے، تمہارے نزدیک اگر میں نے بغاوت کی ہے، تمہارے نزدیک اگر میں گناہ گار ہوں، تو اس معصوم بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہو سکے تو اس کو پانی پلا دو، یہ 3 روز کا پیاسا ہے۔ لشکر اشقیاء میں گفتگو ہونے لگی کہ مولا حسین علیہ السلام اپنی خاطر پانی طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس یہ صدا سننی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کو آگے بڑھ کر کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پہ رکھا اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب لشکر اشقیاء نے دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے تو بچے کو تپتے ہوئے ریگستان پہ رکھ دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے، گویا مولا حسین علیہ السلام اپنے لیے پانی نہیں طلب کر رہے ہیں بلکہ اس شہزادے کے لیے چاہتے ہیں۔ اب لشکر اشقیاء میں یہ بات ہونے لگی کہ یزید لعین نے صرف مردوں اور عورتوں کے لیے پانی کو منع کیا ہے، بچوں کے لیے نہیں، لہٰذا ان کو پانی دے دیا جائے۔ عمر ابن سعد لعین وہاں موجود تھا، اس نے دیکھا کہ لشکر میں بغاوت ہونے لگی تو اس نے فوراً حرملہ لعین کو یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو قطع کر۔ اس سے پہلے مولا حسین علیہ السلام آگے بڑھے، شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمانے لگے کہ تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو خود پورا کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ننھے لبوں پر پھیری کہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ لشکر اشقیاء میں کوہرام بپا ہو گیا، ہر آنکھ گریہ کرنے لگی۔ اتنے میں حرملہ لعین کو بلایا گیا۔ یہ حرملہ لعین کون ہے؟ تاریخ میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب حضرت امیر مختار ثقفی نے مولا حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینا شروع کیا تو اس وقت ایک شخص آیا مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مختار کی سناؤ، اس کی کیا خبر ہے؟ اس شخص نے بتایا مولا کو کہ مولا وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو پکڑ رہا ہے اور ان کو سزا دے رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کیا حرملہ پکڑا گیا؟ اس شخص نے دست ادب جوڑ کے عرض کی کہ یا مولا، آپ نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے حضرت شہزادہ علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے شہزادہ علی قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، شہزادہ ہون محمد کے قاتل کا نہیں پوچھا، کیا وجہ ہے کہ حرملہ لعین کا نام لیا؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا اس لیے کہ اس ملعون نے جو تیر شہزادہ علی اصغر کو مارا تھا وہ شہزادہ علی اصغر کے گلے پر نہیں بلکہ آل محمد کے سینوں پر لگا تھا۔ اب جب وہ شخص واپس کوفہ آیا امیر مختار ثقفی کے پاس تو اس کو فوراً دربار میں یہ خبر ملی کہ حرملہ پکڑ کے لایا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا اللہ اکبر۔ امیر مختار ثقفی نے پوچھا کہ اس موقع پہ تکبیر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس سے آ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا حرملہ لعین پکڑا گیا، اور آج میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ امیر مختار ثقفی کے سامنے حرملہ لعین کو لایا گیا۔ امیر مختار ثقفی کا دستور یہ تھا کہ وہ ہر لعین سے، ہر قاتل سے یہ پوچھتے تھے کہ اس نے کرب و بلا میں کیا ظلم کیا ہے۔ جب حرملہ کو پیش کیا گیا اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا ظلم کیا تھا تو وہ بتا نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے سزا دے دیں لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں نے کرب و بلا میں کیا ظلم کیا۔ آخر امیر مختار ثقفی نے اس پہ دباؤ ڈالا اور اسے کہا کہ سزا ملنا تو تمہارا مقدر ہے لیکن تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے کرب و بلا میں۔ وہ کہنے لگا کہ میں عرب کا مشہور تیر انداز ہوں، میرے پاس 7 تیر تھے،
जिनमें से 3 तीर निशाने पर लगे और 4 खता हो गए। अमीर मुख्तार सकाफी ने पूछा कि वो 3 तीर कौन से थे जो तूने मारे हैं? वो कहने लगा कि पहला तीर मैंने उस वक्त चलाया जब हजरत अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मश्क सकीना को अपने दांतों में दबाए हुए खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब आ रहे थे। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम फकत ये चाहते थे कि किसी तरह से पानी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा तक पहुंच जाए। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कता हो चुके थे और मौला ने मश्क सकीना अपने दांतों में दबाई हुई थी कि मैंने निशाना लिया मश्क सकीना का, और जैसे ही वो तीर लगा मश्क सकीना सलामुल्लाह अलैहा पे, सारा पानी बह गया और हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की उम्मीद दम तोड़ गई। बस ये वही मौका था कि मौला अब्बास ने अपने रहवार को हुक्म दिया कि अब खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब नहीं बल्कि फुरात की जानिब पलट जाओ। दूसरा तीर मैंने उस वक्त मारा कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने रहवार पर थे और किसी भी लम्बे जमीन पर आ जाते, क्योंकि उनमें उनके जिस्म में अब मजीद जख्मों और तीरों को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं थी। एक मर्तबा मैंने निशाना लिया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी का, और इस तीर का लगना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहवार की जीन से जमीन पे आ गिरे। अमीर मुख्तार सकाफी ने पूछा कि तीसरा तीर कहाँ है? वो तीर तुमने किस वक्त मारा? हुरमला गिरिया करने लगा और पता नहीं रहा था। अमीर मुख्तार सकाफी ने उस लईन को कहा कि फौरन बताओ वरना अभी मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हुरमला लईन ये कहने लगा कि तीसरा तीर मैंने उस वक्त मारा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 माह के बेटे को लेकर करबला में एक बुलंद मकाम पर आए और उसके लिए पानी तलब किया। लश्कर अश्किया में कोहराम बपा था और उम्मीद ये थी कि बगावत हो जाएगी। उमर इब्ने साद लईन ने फौरन मुझे ये कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम को कता कर दो। बस मेरे पास एक तीर था कि जिसका मैंने निशाना लिया, लेकिन वो बार बार मेरे हाथ से खता हो जाता था। क्यों? इसलिए कि मैं देखता था कि कभी रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना गला आगे करते हैं, कभी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपना गला आगे करते हैं, और कभी कोई बीबी है जो अपना गला पेश करती है। कभी बार बार खैमे का पर्दा उठता है। ये मंजर इतना हैबतनाक और खौफनाक था कि बार बार तीर मेरे हाथ से गिर जाता था। आखिर मैंने हिम्मत और हौसले से उस तीर का निशाना लिया, वो तीर जो कि 3 नोक वाला था। हुरमला लई कहता है कि उससे मैंने निशाना लिया शहजादा अली अस्कर के गले का, और शहजादा अली अस्कर को गले में वो तीर लगना था कि उनके गले को छेदता हुआ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में पैवस्त हो गया, और एक मर्तबा शहजादा अली अस्कर अपने बाबा की आगोश में मुनकलिब हो गए। अजीजान मोहतरम, शहजादे अली अस्कर के खून को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में लिया, एक चुल्लू में खूने अली अस्कर लिया, और एक मर्तबा मौला चाहते हैं कि आसमान की तरफ फेंक दें कि सदा आई कि हुसैन के खूने मजलूम है। अगर आपने इसको अर्श की तरफ फेंक दिया तो कयामत तक बारिश का एक कतरा नहीं बरसेगा। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उस खून को जमीन की तरफ करें, तो जमीन से सदा आई कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, ये खूने मासूम है, अगर आपने इसको जमीन की तरफ फेंक दिया तो कयामत तक इससे कोई भी फल या सब्जी नहीं उगेगी। बस ये सुनना था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा खूने अली अस्कर को अपने चेहरे पर मल लिया, और मौला फरमाने लगे कि मैं रोजे महशर अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसी आलम में जाऊंगा। ये जो शहादत शहजादा अली अस्कर है, ये जहां पर सदमा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, वहीं पर उलमा ने लिखा कि इंतहाई तरद्दुद और मुश्किल वक्त है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। क्यों? इसलिए कि रोजे आशूर की तरह आप अमाल देखिए और रोजे आशूर में जो मकाम और मंजर है उसको देखें, तो वहां पर क्या है, जब ज़ियारत आशूरा हमने पढ़नी है, जो अमाल है रोजे आशूर के 100 मरतबा सलावत है, 100 मरतबा लान है, लेकिन एक और वहां पर अमल है, वो क्या है कि 7 मरतबा आगे बढ़ना है, 7 मरतबा पीछे आना है, और जुबान पे क्या जारी रखना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस में है कि ये अमल शबीए अमल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, यानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तरद्दुद का शिकार है। मौला के लिए सबसे मुश्किल वक्त यह है कि वो किस तरह से लाशा शहजादा अली अस्कर को उनकी वालिदा तक पहुंचाएं। ये मकाम हजरत अली अकबर की शहादत के मकाम पर नहीं आया। मौला हुसैन उस वक्त इतने परेशान नहीं थे, इतने तरद्दुद से काम नहीं ले रहे थे, 7 मरतबा आगे 7 मरतबा पीछे नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि जनाब उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा जानती हैं कि उनके फर्जंद शहीद होकर आएंगे, जानती हैं कि वो जंग करने की नीयत से गए हैं, लेकिन जनाब उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद अर्जुमान तो पानी पीने की खातिर गए थे।
वो तो इतने कमसिन हैं कि वो जंग के लिए नहीं गए। लेकिन एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े खैमे की जानिब कि जनाब उम्मे रुबाब को शहजादे अली अस्कर की शहादत की खबर दें कि दोबारा वापस पलटे हैं, फिर आगे गए हैं, फिर वापस आए हैं। गोया जो सुन्नत इब्राहिम है, 7 नंबर जो है, जो जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने सफा और मरवा में 7 चक्कर लगाए हैं, ये विरासत में मिला है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत शहजादे अली अस्कर की लाश को उठाए हुए 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा पीछे आते हैं और फरमाते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक मरतबा आसमान की जानिब निगाह की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाते हैं कि खुदा, हुसैन इब्ने अली के लिए सब कुछ आसान है क्योंकि तू मुझे देख रहा है। अब जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में दाखिल हुए और बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खून अली अस्कर को देखा और अपने फर्जंद के जख्मी गले को देखा, तो फकत एक जुमला कहा। बीबी फरमाती हैं कि मेरे लाल, मुझे इतना बता, क्या तुझ जैसे 6 माह के बच्चे भी ज़बाह किए जाते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक अता करे कि हम भी वफा हकीकी मायनों में कायम आले मोहम्मद के साथ, उनके घर के साथ निभा सके। जो हकीकी रूहानियत है करबो बला की, हम उसको समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब और उनके अंसार ने वफा की लाजवाल तारीख रकम की है वाक़या करबला में, उनकी शहादतों से मौला हमें भी वो नूर दिखाएंगे जिसकी वजह से हम सिरात मुस्तकीम पर कायम रह सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिन्हुम।